आज हम डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं? जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो पौधे जिन पे फूल उगते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम रोज प्लांट देख रहे हैं, गुलाब का पौधा, तो इसके ऊपर गुलाब के फूल हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल उगते हैं उनको कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो है एंजियोस्पर्म्स। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है। तो एंजियोस्पर्म जो वर्ड है, जो लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कवर्ड सीड्स। यानी इनके अंदर जो बीज बनते हैं वो कवर्ड होते हैं। कवर का मतलब होता है ढका हुआ होना। तो इसको समझने के लिए हम अपने सामने कुछ और फ्लावरिंग प्लांट्स ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें टोमेटो प्लांट नजर आ रहा है जिसके ऊपर फूल हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और इन्हीं फूलों से फिर फ्रूट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं। इसी तरह एप्पल ट्री को देखें तो एप्पल ट्री पे भी पहले फूल उगते हैं, यानी ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इन फूलों से फिर फ्रूट्स और सीड्स यानी बीज बनते हैं। अब हम बात कर रहे थे एंजियोस्पर्म्स की, कि फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो बीज बनते हैं वो कवर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस तस्वीर में एक कटा हुआ टमाटर देख रहे हैं, तो इसमें जो बीज हैं वो इस जो टमाटर है, फ्रूट है, इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से ये सीड्स क्या हैं? महफूज हैं फ्रूट के अंदर, यानी कवर्ड सीड्स हैं। इसीलिए इनको एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है। और अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की बात की जाए, यानी ये अपने जैसे पौधे कैसे बनाते हैं, तो ये अपने जैसे पौधे बनाते हैं सीड्स या बीजों के जरिए। यानी ये जो पौधे हैं इनके अंदर जो बीज बनते हैं, इनको जब बोया जाता है तो उनसे फिर एक नया पौधा बनता है। जैसे यहाँ पे टोमेटो के सीड्स हैं, तो जब इन सीड्स को जमीन में बोया जाएगा तो उससे फिर टमाटर का पौधा निकलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से बाकी के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे पौधे बनाते हैं सीड्स या बीजों के जरिए। और फ्लावरिंग प्लांट्स की कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें, यानी वो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमें आम तौर पे अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं, तो उन प्लांट्स में शामिल हैं एप्पल ट्री यानी सेब का दरख्त, इसके अलावा रोज, जैसे हम यहाँ पे रोज प्लांट देख रहे हैं, इसके अलावा टोमेटो। तो ये सब क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। ये रोज है, इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था कि ये टोमेटो और ये एप्पल प्लांट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स के डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स किसे कहते हैं? यानी कुछ ऐसी खास बातें जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में तो पाई जाती हैं और यही खास बातें इन फ्लावरिंग प्लांट्स को बाकी के जो प्लांट्स होते हैं उनसे मुख्तलिफ बनाती हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फूल हैं यानी जो फ्लावर्स हैं वो, और लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है यानी पत्ते की जो बनावट है या पत्ता किस तरह से बना होता है, तो ये क्या है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स के डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। यानी ये ऐसी खास बातें हैं जिनकी वजह से फ्लावरिंग प्लांट्स बाकी के प्लांट से मुख्तलिफ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर की यानी फूल की। तो इसके लिए हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फूल बनते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी वो किन किन हिस्सों से मिलके बना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को समझने के लिए हम यहाँ पे अपने सामने एक फूल की तस्वीर ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से हम देख सकते हैं कि फूल के अंदर वाले हिस्से भी नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फूल में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में जो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो है सेपल्स।
تو اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں کہ سیپلز کہاں پہ موجود ہیں تو یہ جو سبز رنگ کے ہمیں چھوٹے چھوٹے پتوں کی طرح کے حصے نظر آ رہے ہیں یہ کہلاتے ہیں سیپلز. تو سیپلز کیا ہیں؟ اسمال یعنی چھوٹے چھوٹے لیف لائک پارٹس، پتے کی طرح کے حصے. اور ان پارٹس کا، ان حصوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے پھول کی حفاظت کرنا. کب حفاظت کرنا؟ کھلنے سے پہلے. بلاسم کہتے ہیں کھلنے کو. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آئے ہیں. تو یہاں پہ گلاب کی کلی دکھائی ہوئی ہے، یعنی کلی کہتے ہیں ایسا پھول جو ابھی مکمل طور پہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، یعنی پورے مکمل طور پہ اوپن نہیں ہوتا. اس طرح سے اس کی پتیاں بند بند سی ہوتی ہیں. تو جو سیپلز ہیں، یہ جو گرین کلر ہے، یہ گرین کلر کا جو پارٹ ہے جس کو سیپل کہا جاتا ہے، تو یہ پھول کو بلاسم کرنے سے پہلے یعنی کھلنے سے پہلے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اس طرح سے سیپلز پھول کا ایک خاص حصہ ہیں. تو اگلے حصے کی بات کرتے ہیں، یعنی فلاور کے اندر جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہے پیٹلز. تو یہاں پہ اس تصویر میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیٹلز کہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو پھول کی رنگین پتیاں ہوتی ہیں، یہ والی، یہ والی، یہ والی، تو یہ کہلاتی ہیں پیٹلز. تو پیٹلز پھول کا کون سا حصہ ہوتے ہیں؟ برائٹلی کلرڈ، یعنی سب سے زیادہ جو رنگین حصہ ہوتے ہیں وہ پیٹلز ہیں. اور پیٹلز کہاں پہ موجود ہیں؟ پیٹلز پھول کے جو اندرونی حصے ہیں جن کو کہا جاتا ہے سٹگما اور اینتھر، تو اس کے ارد گرد پیٹلز موجود ہوتی ہیں. یعنی یہ والا جو حصہ ہے جسے سٹگما کہا جاتا ہے، اور یہ والے جو حصے ہیں جو اندرونی حصے ہیں اس کے ارد گرد یہ پیٹلز موجود ہوتی ہیں. اگلے حصے کی بات کرتے ہیں کہ پھول میں نیکسٹ پارٹ کون سا ہوتا ہے. تو اگلے حصے کو کہا جاتا ہے اینتھر. اس تصویر میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اینتھر کون سا حصہ ہے. تو یہ والی جو ہمیں باریک باریک ڈنڈیاں اور اوپر اس طرح سے بٹن کی طرح کے سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں، یہ والے، تو یہ کہلاتے ہیں اینتھرز. تو اینتھر کو اس تصویر کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ بٹن کی طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے جو کیا کہلاتا ہے؟ اینتھر کہلاتا ہے. تو اینتھر کیا ہے؟ میل پارٹ آف فلاور، یعنی پھول کا جو میل حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اینتھر. جیسے ہم انسانوں میں بات کریں تو میل جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے لڑکے کے لیے، اور فیمیل لفظ بولا جاتا ہے لڑکی کے لیے. اسی طرح پودے میں جو میل پارٹ ہوتا ہے وہ اینتھر ہے، اور اینتھر کے اندر خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے پولن یا پولن گرینز. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل باریک باریک دانے سے بنتے ہیں جن کو اینتھر کہا جاتا ہے، اور جن کو پولنز یا پولن گرین کہا جاتا ہے، اور یہ بنتے ہیں اینتھر کے اندر. اور یہی گرینز جب فیمیل پارٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کے بعد سیڈ یا بیج بنتا ہے. اس طرح سے اینتھر کیا ہیں؟ پھول کا ایک بہت خاص حصہ ہے. اب ہم ایک اور حصے کی بات کرتے ہیں. تو اس حصے کو کہا جاتا ہے پسٹل اور کارپل. تو پسٹل یا کارپل کیا ہے؟ فیمیل پارٹ آف فلاور. جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ جو گرین سے کلر کا ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے، یہ والا اس کو کہا جاتا ہے پسٹل، اور اس کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں. ان حصوں کے نام کیا کیا ہیں؟ ایک کو کہا جاتا ہے سٹگما، دوسرے کو کہا جاتا ہے سٹائل، تیسرے کو کہا جاتا ہے اووری. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ حصے کہاں کہاں موجود ہیں. تو یہ سب سے اوپر والا حصہ سٹگما ہے، یہ لمبے والا جو حصہ ہے ٹیوب کی طرح کا یہ سٹائل کہلاتا ہے، اور یہ سب سے نیچے جو پھولا ہوا حصہ ہے اس کو اووری کہا جاتا ہے.
تو یہ تین حصے مل کے فیمیل پارٹ بناتے ہیں جس کو پسٹل یا کارپل کہا جاتا ہے. اور یہاں سے میل پارٹ کے میں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ میل پارٹ میں اینتھر کے علاوہ ایک اور حصہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے سٹیمن. تو سٹیمن یہ لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے جس کے اوپر اینتھر اٹیچ ہوتا ہے یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دو حصے میل پارٹ اور یہ فیمیل پارٹ. تو اب پھول میں ایک خاص قسم کا پروسیس ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پولینیشن کا پروسیس. اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ اینتھر کے اندر جو پولن گرینز بنتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں سٹگما تک. تو اس پروسیس کو پولینیشن کا پروسیس کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیج بننے کا عمل شروع ہوتا ہے اور بیج یہاں پہ بنتا ہے. تو اس طرح سے فلاور یعنی پھول جو ہے وہ فلاورنگ پلانٹ کا ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے. ایک اور ڈسٹنکٹیو فیچر کی اگر بات کی جائے تو وہ ہے لیوز یعنی پتے. تو فلاورنگ پلانٹس کے اگر لیوز کی بات کی جائے تو عام طور پہ فلاورنگ پلانٹس میں جو لیوز ہوتے ہیں جو پتے ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں براڈ لیوز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ یہ تصویریں لے آتے ہیں. تو اس میں اگر ہم بنانا لیف دیکھیں یعنی کیلے کا پتا دیکھیں تو اس طرح سے یہ بڑا سا پتا موجود ہوتا ہے. اسی طرح اگر گلاب کا جو پودا ہوتا ہے اس کا پتا دیکھیں تو اس طرح سے یہ چوڑا سا پتا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو فلاورنگ پلانٹس ہیں ان کے لیوز باقی کے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر جو پتے بنتے ہیں یا لیوز بنتے ہیں ان سے مختلف ہوتے ہیں. تو آج ہم نے ڈسکس کیا فلاورنگ پلانٹس کے بارے میں.